Prancis menegaskan penolakannya terhadap ambisi Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland dan menyatakan dukungan penuh kepada Denmark serta pemerintah Greenland. Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noël Barrot, menegaskan Greenland bukan wilayah yang dapat diperjualbelikan atau diperebutkan. Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan keinginannya untuk membeli Greenland dan Gedung Putih menyebut kemungkinan tindakan militer untuk mengambil alih wilayah kaya mineral yang menjadi bagian wilayah Denmark. Pernyataan Barrot disampaikan usai ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, Jerman, dan Polandia pada Rabu 8 Januari 2026. Barrot juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kehadiran diplomatik dan strategis Perancis di kawasan Arktik. S'agissant du Groenland, je ne veux pas là aussi me répéter, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Le président de la République lui-même s'y est rendu cet été. Au mois de juin, je m'y suis rendu en août pour affirmer notre soutien aux autorités danoises et groenlandaises, renforcer notre présence diplomatique et stratégique dans l'Arctique. Barrot mengungkapkan rencana pembukaan konsulat Prancis di Nuuk sebagai bagian dari penguatan peran diplomatik di wilayah itu. Menurutnya, isu Greenland tidak dapat disamakan dengan praktik masa lalu ketika wilayah dapat dibeli atau dijual. Nous avons annoncé l'ouverture d'un consulat à Nuuk. Et comme l'a rappelé plus récemment la première ministre danoise, le Groenland n'est pas à vendre. Il n'est pas à prendre. Nous ne sommes plus à l'époque où on pouvait acheter ou vendre la Louisiane. Et donc ces intimidations doivent cesser et le Danemark sait pouvoir compter avec la solidarité des pays européens qui l'ont rappelé par la voix de leur chef d'État et de gouvernement dans un communiqué commun pas plus tard qu'hier. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron menilai tatanan internasional tengah menghadapi risiko serius seiring dunia yang semakin tidak stabil dan melemahnya peran lembaga multilateral. Dalam pidato depan para duta besar Perancis di Istana Kepresidenan pada Kamis 8 Januari 2026, Macron mengatakan dunia kini bergerak menuju era persaingan kekuatan besar. Macron menyebut AS sebagai kekuatan mapan yang dinilai kian menjauh dari sejumlah sekutu dan mulai melepaskan diri dari aturan internasional. Padahal, AS sebelumnya mempromosikan baik di bidang perdagangan, keamanan, maupun dalam berbagai forum global. Selain itu, Macron juga menyoroti peran Cina. Menurutnya, kekuatan negara tirai bambu itu terus meningkat. Namun ia menilai Beijing menunjukkan agresivitas komersial yang semakin tak terkendali, terutama sejak periode pasca pandemi COVID-19 yang merugikan perekonomian Eropa. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et la Chine est une puissance toujours montante, qui doit faire le choix de partenariats diversifiés, mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée, et surtout depuis la période de sortie Covid, et qui met à mal aujourd'hui l'économie européenne.